আচ্ছা তুই ওদের মধ্যখানে চলে এসেছিস কেন? না না গাড়ি যাচ্ছে, দিস না। जिस इंसान को अपने लक्ष्य और उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो और उसे पाने के लिए वो जीवन और मृत्यु को कोई महत्व नहीं देता, कोई महत्व। ও মারতে পারছে না, তো জানে না কেন। वो आत्मा एक साधारण मनुष्य से ऊंचा उठकर बन जाती है विश्वात्मा। विश्वात्मा সোনারপুরে ভালো ঠান্ডা। আমার ক্যামেরা চালু আছে, তুই শুধু খেয়াল। চলো পিছিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে, বাস 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 বাস। রেডি রেডি, এগিয়ে এগিয়ে এগিয়ে, আর একটু এগিয়ে যা। রেডি, মারবে কিন্তু ভালো করে, কক ফলো করবে। এই যে এইটা আস্তে আস্তে খেলা শিখছে, খেলতে খেলতে পোক্ত হয়ে যাবে। আমরা খেলতাম না সুমন আগে। এই দেখ, রেডি